wakata ni sun lo minute pila no leta me ya wakat kanga la puin kontondo na ile ton tas yamba kibe butoto ni subfa it sampama it pose de la barka ne sanande ko ton woton wenda i barkan yilme ne kisida ne tonda kala ka ya kibe zuraro la nande ngati tasya yoron wati sare on wersit kibe azanga ankoya. Parti politique sanu onzek kwese runda jua chugura sampisi la tabo na ubiligitia edu komboero siya serepa tor sobala bam nyakada labnan tele senkere ni nama bobo novembre chugu 2020 ayumde oblak montara souli ya coalition vision 2020 seyane bamba option yaka edu komboero wa yap senkisida tatwin tumame titek songo zindi Burkina Faso tengwa ni internet karimbi bera twin pama bangre wala sensiagada ya tazo kanga nkite ti université virtuelle de Burkina ni agence belge de développement ramba obnata ba sigli zamsko nko karimbi ber karansam dambu totor son raison tabam pihnu ne son twin tase karimbi bera karanga tutula ninga son tudi ni internet zamzra yirahmanu pourrin vraiment sen yiro tonwa ya kala bilfu ya maison des retraités Antoine Nanga Sembe wordor solomwa la parti politique sanu obiek taba na obligi tibam tenda edu komboero sinya CDP Congrès pour la démocratie et le progrès parti politique à tort soba sankere ni nama bobo novembre chugu sunwata la menta parti 15 au bondo sous la coalition vision 2020 sankere ni taktum takasembe CDP wa pour wati samas bentina borbana yineba yiba coalition anoreha ubilga metira bem kabeni bamba renweye parti noa sandaton tumeta edi komboero wazin kosiam na irunwa ya UDR Union des Républicains on passe USB Union des socialistes du Burkina on passe ADB Alliance des démocrates du Burkina on passe AND Alliance nationale pour les démocrates ni Aoré autre Alliance de Warantage pour la République. Il y a Edouard Wedroro, il y a Coalition Vision 2020 Noreha, à Luc Parbel Ramson Saneba, Tinati Kilere. Ton Soula, il y a Vision 2020, il y a parti politique nous, un Zemataba, Sirataba, un Gese, Tinama Bora San Watan, Net Ninga Saint-Ouen Lieton Tenga Tori, Tira la Nimban Rasset, il y a camarade Edi Kombego, Rokanga, Ton Kana, les Yalsanan, Weraham Rokanga, a hantar nyoro ni Burkina Faso ya nersen ya Burkina ya nera tapato har gomduna yikbero nkise asampulumbuma manda me ya nersen ya nintira ya nersen ya kwanda ya nersen ya wumda ya nersen ya sugusoba ya ren kiti ton tigimtaba ton menandi kerpanga songa tapam nama election hawata yam he to kisa mampa mam tagasane yam pa yekata boto yam imti CDP a parti kenga zama me zambia to baton zakson amenga fotin ya zaksoba la fo kama fa kawakat fa la na saké on profo bo benefo yel 15%. Donc ni fa ya démocratie wa ndatlin ya woto denat sakati ya woto Senkere ne buba kobo sintiki zamba sinzin ni CNSS satum bali kra warsta pour moi ya novembre chugu da sampila yobe 2020 yum de lapson code buba nebne suzuga obnambange sibrla ninga sunguduba zuhra masanda tame top 15 neba yopo to na zamba pour moi ben rotin se ya ne sarando ba bam ko tame to bahni 15 anda 15 ba ben sa rotin vraiment sin yidne woto noa ya ne Sandrine Zuguri latnatipam Zamninga sinzin Caisse nationale de sécurité sociale pour a CNSS a warastaba pourra bangan se tia neba yopwe lui sandaran yitia bamanyi sababu ti zam kanga na toron zin recrutement kanga pourra banget zuzmo singa juara sam pisi la yemra wordo kane audience kanga pipirara partie civile a man up sumbona sobti plaidoirie wa sani parke wa kwesa arobri kasir bu toto renantas ni kensa Yuma yema lobna pare asare Liliane Gildas Wedrago
Martine Ilbudo, Alex Kabore, le pasa Natasha Wedrago, lobna le yo se for ligrisanta million a yember ni kafan. Saint CNSS à directeur des ressources humaines à Norbert Zeba, n'est passé à chef de personnel à Daniel Sawadro, Bambia Yuma Tamba lobna parva, le passé au 4 le toumé. Gouverneur pour une fonction publique pour 5 yuma nous l'or pour rien. Parti civil à Saint-Zinbe, non, en date n'y est tout zina zouzuma, Bambilgam balati parke no kendre karawa arga bonsongo, tibala ana puka nimbuira yam, na yetu na toron basob zama lo bongwerba. Parke wasen dik sibri kensa nan tas neba yopuwa, venkombera ra regio ara simpisila yiba, ni kafa avoka wa mena songa kliya. Pipi, ya Norbert Zeba avoka ndi kwese, na songa kliya wa, a maître bama wilgam bala, ti yuma taba obsendatan parbam kliya wotone, le passe à 180 le tour fonction publique pour retourner 5 yuma nous l'or pour moi, aria bom 5 serra, ya bom 5 tolon tout la loi waye. A maître bama bon sa parque wa bala toubre l'accès directeur des ressources humaines à l'espace neba taba la parque wa bilgam bala tibam sen rik no kender kensa wanda tete sibara wotono wa arbam karika zalamye ya bum mushari wa senganare a Daniel Sawadgo avocat wa arbam me katolon sak parque wa no kendra ye nye bilgam bala tub katolon tushari wa sen bilgiye na yelti venam nan toron zinil kanga fa pourra tribunal à quel yala sa zame jouera sen pisila yiba jugement wotone na le bransinga la me novembre da sen pila yo ba son wata 2020 yum da pourra karim bibera karin samdam sonre sun taban pihinum pam zamsko rahman nu pourron sinkede ne sun tuen tase karim bisa banga totula ninga sun tungudi ni internet yab sun bonde ti université virtuelle du Burkina ni agence belge de développement ramba la sana taba un sigli no kendra kanga itnanti pama 20 man passé ne Luc Parbel ram la Sandrine Zougouri Rokanga pourra aria karsam nisan obsumboni farande ti enseignant du supérieur à la san lagamzin woto noma obwa menan pasu bangre sinkene koronga menga sinan tu wala ni internet a sababo tu bonti formation à distance tumna aria Belgique tenga sula yemre obsumbonti agence belge du développement enable le pas Burkina Faso université virtuelle à tor damala san siglitum kangawa enable ya suli senyak ya motone nan koronga Burkina Faso kane tibala optal da tiembo ti nasa damba sumbo na sobti digitalisation a koronga wenwa aratun yibe la vence Burkina Faso kane ale a no kendre sena son karambi bera sembe université rama poussé ya Enabel bamya bioko et Belgique son nimbuida et agence de Burkina kane et ton me hon anda son kansam tum ne kansama ton san kara men bo ne ba songre bala atumna la songre la rin kiti ton kengantia Enabelle en wini bamba ton me man buninga wa ti mikti ton man buninga me ser bam me man bam tum na jikin na kenan ninga wa ya rinda ti bam yita ha woto ne ton man buninga ta bam dat mana rin kiti bam wa song ton da tuluna ton singa tum na woto no la rasmanu la enable to damari kotoni nan passé car sam damba bangra enable tumna wotono wa à Jean-Pierre Marie Dipama si un président du con université virtuelle de Burkina Faso a sirim Pierre tumna soma bangra abisini ngwa ya la ton luna certaba na yilin na taba zam se te dikan sol taba ti bankanga ta mpini ba ne ba fangile kuma han singdo luna tenewa ananta har arzuma donc rahman nuwa fagile inandi kamen toktaba ntumne taba bangra kuna woto ne ara kar samdam son taban pisnu la sampam zuno woto ne nan paso bangra panga senkene koronga wenge tumna logor porun wa kar sam kensa sera même mosa na rob son bonti formation à distance rama au programme d'amba poussé. L'observateur parlera.com ya site internet e sananta har kibaya internet zugo sun lolub zona kanga biligdame tike ba kuni internet zuga ne bam sun jen gulhudub kibaya sebr zuga to bonde ti l'observateur parlera suka tengo nanzine ven mazanga yana Céline Tiemtore la Sandrine Zougouri www.l'observateurparlera.com Arion ya journal l'observateur parlera journal yemre simbe internet zugu
la yuma yibu la observateur palrator damari kotone nantumi la mewa sin pisi la niwa sun lo 2019 a yum la poa la site kanga yibe la vensi ya bwenyinga la observateur palrator damanyak ya motone na man journal ani idnanti kilara Ouseni Ilboudo c'est l'observateur palra directeur de publication Mamula Ouseni son Ilboudo comme directeur de publication. Effectivement, il y a observateur parlera biga. Il y a même observateur parlera atala yum pina la yopoi. Rwanda. Bara ya ni salme yum pina la yopoi la seka biga. Donc tu passes au cours retourner journal papier wa y'a même ça dit internet à BM réseaux sociaux là ma BM qui t'aime ça dire en fait justement tu tournes mais tarsé tu sont même ça dire en fait justement lancer journal ciblé voilà il y a en ligne ça dire en fait internet à jour donc il y a rien qui dit le 28 mai ni nga han loura donc tu tournes signe donc il y a observateur ça dire en fait justement biga là bah il y a biga ça dire en fait biga métier d'abord ça dire en fait justement anawa ba hanan ça dire en fait un train ba wa non mais yina mais ça dire mi yeti wona kiti asoma bane ma wa ton mi bon da wenam ça dire en fait justement ti bini nga na lora nan ka yit ça dit ki yiba anan ça dire en fait justement son ba il y a observateur parle c'est un directeur de publication site kanga ne journal papier ara kana tolon ye mari sen kene kibay ni sa sinan zinna pourwa ti bala journal en ligne ya toron zalle ye la ka tolon na tabie voilà CDP taktum taka rahme yiba bon journal papier katuen ka goma yele la tonne mais ça dire en fait justement l'observateur.com katuen ka goma yele la guama ça dire en fait justement tu ya buma yemre la ça dire en fait à non kinra katulon ya yemre rati lam datu ngame ti ça dire en fait justement c'est blanc observateur parlera ça dire en fait ba hana ngome a yemla mais son justement en gesse bon là ça dire en fait une autre mane na yile ça dire en fait la tolon wena tab zangi voilà donc ya linda mimti kanana la tonne mais na zama dame journal kanga internet zuga karatin yele ti journal en papier kale tarnyori c'est un directeur de publication c'est un werskwe sana yele tini buida na tonron wumti seke kibai kit batore a Evariste Baro c'est un journal kanga webmaster a wilga zama tore site asin kentoto ninga nyam na mikame tia wala site internet da mataba nyam sam pak site a wotone nyam na ndenge na rubrique accueil publication annonce les passes nécrologiques ram fa la sin bébé no datun wiligi tu l'observateur parlera site kanga journal en ligne ni journal en ligne taba fa ya yemri e nanti tesi seba kibe zingi masa mpam kibe tara l'observateur parle nenga nuwa pourre o biligdame ti sinkende ni ministre Damaseka Sinzinde arbarare jewa chugura simpisi la yibu 2020 yumde ministre Arimi Fulgence Janjinu siya gohnera noresa obkumsa kwesa sintiki torsa pakre la yingu torsa na yele ti silsa toron lebrin yara o bilgame ti tenga torso ba nari kanore rinyinga ti yingu torsa na lebrin pake sinna singe ni utachu pipirare 2020 yumde se ya ni tenre yamal sa chugu rasan pisi 2020 yumde labra par torsa na yelen toron zabe ni coronavirus banga ya premier ministre a Christophe Joseph Marie Dabire nange seti no kenner kanga pa pidusgu la renda me to venre no kenda nisba net ninga fa sanda tan kensila en torsore wal ma lebe ngo Burkina Faso tenwa san siaraduntu observan venra yinga torsa me pakre sanantu no kenda nisba fa se ya ni torsa taba obnaka wiligi bam pakrarari Gwaba sanzar kande a songa da ritro it kota naba wende to bulgir fa berara ni la fete ki pamli wazini taba it kiba wakat pour un nteyira ob kon fa tembo son tot sebo